अमीन से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो क्या है तौक़ीर शाह उमर क्या है तौक़ीर शाह उमर इंसान से हो पाए न रकम क्या फर्श ज़मीं क्या अर्श बरी क्या फर्श ज़मीं क्या अर्श बरी सब है आका की ज़ेर कदम सब है आका की ज़ेर कदम सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा जिब्रील अमीन से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो मेरा सिका दूल्हा कौन बना मेरा सिका दूल्हा कौन बना जिब्रील अमीन से पूछो जिब्रील से रब ने फरमाया जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा जन्नत की सवारी लेकर जा महबूब से ये जाकर कह दे महबूब से ये जाकर कह दे अब आके करे वो सैर जरा अब आके करे वो सैर जरा फिर कैसे हुई फिर कैसे हुई तामील खुदा जिब्रील अमीन से पूछो सिदरा से भी आगे कौन गया सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो मेरा सिका दूल्हा कौन बना मेरा सिका दूल्हा कौन बना जिब्रील अमीन से पूछो एक बार আমাকে সালাম দেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওটাও করবেন না এসেছেন আপনাদের এলাকার মানুষ আপনাদের ভালোবাসার কাছে পরিচিত মানুষ একটু সংকেত দাও আল্লাহুম্মা আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া হাইয় ইয়া কাইয়্যুম ইয়া মুকাদ্দিম ইয়া সাব্বিত কাসব اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف আল্লাহ দয়াময় দয়াময় আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ আপনি আমাদের সকলকে আমালে নামাজি রোজাদা যাকিরিন সালেক আল্লাহ ওয়ালা আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের অন্তর আপনার আপনার হাবিবের মুহাব্বতের নূর দিয়ে রওশন করে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের হালাল মালে বরকত প্রত্যেকের রিজিকে উন্নতি প্রত্যেকের সংসারে বাড়িতে রহমত বরকত নাসিব আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের বংশের মায়ের মুরব্বি আমাদের স্বজনীয় রূহ পাক সওয়াব কবরগুলিকে ঘোষণা করে জান্নাতের নূর আলা